जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्य दर्पण कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आज आम आलोचना करवा अनेक समय देखा दिए अनेक व्यक्ति विशेषकर अल्प बयस आपंकर बैक पेन रिलेटेड समस्या देखा दिए। पछपट बेक कांध अंटा मेरुदंड रे समस्या उपजी थाए। कई व्यक्ति विशेषकर आंठू गंठी तल पाद एगुड़िक बारंबार जंत्रणा होता है। तेबे जन्म जातक ग्रह केउ अशुभ स्थिति रे बा केउ अशुभ ग्रह संयोग रे जनकर बैक पेन भली समस्या सृष्टि होता है। बैक पेन देखा दिए। अंटा मेरुहाड़ रे बारंबार समस्या देखा दी थाए बा आंठू तल पाद रे समस्या देखा दी थाए। देखंतु जन्म जातक को जो आम विश्लेषण करवा जन्म जातक को जो देखा ताले प्रत्येक ग्रहंकर निर्दिष्ट किछि किछि स्वतंत्रता रही। आमे जदि मेरुहाड़ बा मेरुदंडर कथा कहवा स्नायुतंत्र कथा कहवा ताले आमको देखा पड़ो प्रथमे कालपुरुष तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव अर्थात मिथुन एवं कन्या यही राशि रे केउ ग्रह माने अछंती एवं मिथुन तथा कन्या राशि अधिपति बुध जातक रे किपरि स्थिति रे अछि। बुधंकर स्थिति मोटामोटी जातक रे किपरि रही अछि एवं सेहि भली भाव रे बुध शत्रुग्रह सहित युक्त होइछि कि बा बुधंक राशि रे शत्रुग्रह बसिचंती कि शनि जातक रे किपरि स्थिति रे अछंती। रवि को कहा जाए अस्थिकारक ग्रह तेणु रवि जातक रे किपरि स्थिति रे अछंती बा केउ अवस्था रे अछंती ताको हमकु देखिया पड़िबो। आपन को गोटे सिंपली कथा कहबी आपण देखंतु जदि आपनकर बारंबार बैक पेन रहउछि तार सर्वप्रथम देखंतु आपण जातक रे मंगल आ बुध निश्चय एकत्र थिबे। जदि मंगल बुध एकत्र जेकोसी राशि थांतु आपण जेकोसी लग्न जन्मग्रहण करिथांतु जदि मंगल आ बुध गोटाए घरे अछंती ताल देखिबे आपनको निश्चय बैक पेन हो। पछपट मेरुदंड बा मेरुहाड़ रे समस्या बा जंत्रणा देखा देबो। से बेले जदि मंगल मिथुन किंबा कन्या राशि रे बसिछि मिथुन किंबा कन्या राशि रे बसिछि मंगल ताहाले मध्ये देखिबे आपनकर बैक पेन देखा देबो। पछपट अंटा पिठी मेरुदंड रे जंत्रणा बा समस्या देखा देबो। मंगल बुध परस्पर को देखुचंती मंगल अछंती ठीक तार सप्तम रे बुध अछंती बा बुधर ठीक अपोजिट रे मंगल अछंती सप्तम रे ए परिस्थिति रे मध्ये देखिबे आपनकर बैक पेन पछपट बेक कांध अंटा मेरुहाड़ रे बारंबार समस्या देखा देबो जंत्रणा देखा देबो। एपरि कि जदि गोटे पिलार बयस 32 33 35 ताहाले मध्ये बेले बेले जदि मात्रा अधिक थिबो बा ग्रह अधिक अशुभ स्थिति रे थिबे तांकर मध्ये एभली समस्या देखा देबो। जदि जातक रे मंगल बुधंक राशि रे अछंती बा बुध सहित युक्त होइचंती बा मंगल बुधंकर संपर्क अछि ताल निश्चय बैक पेन भली समस्या देखा देबो। सेहि भली भाव रे जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे जदि शनि मंगल सहित एकत्र अछंती अर्थात शनि मंगल गोटे राशि रे अछंती बा मंगल को शनि देखुचंती शनि को मंगल देखुचंती बुध जातक रे निचस्थ अछि मीन राशि रे ए परिस्थिति रे मध्य बारंबार बैक पेन भली समस्या देखा देबो। प्राय समय एभली क्षेत्र देखा देबो आपनकर बेक कांध अंटा आपनकर स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड प्राय समय आपनकर समस्या देखा देबो। से भली भाबरे शनि जदि राहु सहित युक्त होई मंगल को दृष्टि अछंती आंठू रे जंत्रणा तळ आंठू पाद गइठी एगो प्राय समय बथा करिवो बा दरज करिवो पेन हबो जाहाकु नै आपण चिंतित हेबे। तेणु जदि आपनकर जातक रे बैक पेन अछि ताले आपण तार किमती प्रतिकार करेंगे किपरि सरल प्रतिकार करें जो द्वारा कि आपण बैक पेन कमी जीवो। प्रथमतः आपण कौन से भारी जिनिस हठात उठातुनि जदि आपंकर एभली संजोग अच्छी जातक कहीं ये बेले बेले स्पाइनल लाइट इंजरी बा स्पाइनल रे थिबा जो आपंकर मेरुदंड रे थिबा आपंकर स्नायुतंत्र रे किछि समस्या बा डिश रे किछि प्रॉब्लम सृष्टि करि पारे। भारी जिनिस उठातुनि हेविली एक्सरसाइज करतुनि बेले बेले एक्सरसाइज रे मध्य जिम फिम जाइक पिला माने भारी जिनिस उठाई देले तांको समस्या विशेषकर गृहिणी मानक पई कहबी जो माने माँ माने भौणी माने जो माने गृह कार्य करूचंती से माने मध्य भारी बाल्टी हला कि भारी कोनसी जिनिस भारी गरा हला कि भारी कोनसी द्रव्य को आपण हठात उठांतु नाही। घर जे अन्य सदस्य अछंती भाई पुओ जो माने अछंती विशेषकर पुरुष लोक तांको कोन से उठेबे आपण हेवी सामग्री उठंतु नाही। ता सहित बुधंकर वृक्ष होछि बुध तारक वृक्ष गोटे बुध तारक वृक्ष पूजा करंतु बैक पेन देखिबे निश्चय कमी जीवो। रवि जदि जातक केतुयुक्त राहुयुक्त
কিংবা রবি শনি দৃষ্ট বা শনিযুক্ত হয়ে মঙ্গল যদি জাতকরে কর্কটরে নিচ বা রবিযুক্ত বা রবিদৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এপরি স্থিতিরে আপনার ব্যাক পেন দেখা দিয়ে থাকে। বেলে বেলে আপনার দেখবে স্পাইনাল সর্জরি মধ্যে হুয়ে, এটা মধ্যে বহু সময় দেখা দিয়ে। সর্জরিকাল গ্রহ হচ্ছেন মঙ্গল, যদি বুধ সেভাবে খারাপ স্থিতিরে অছি এবং মঙ্গল দেখুঁচ, রবি খারাপ অছি, শনি খারাপ অছি, তাহলে স্পাইনাল প্রোবলেম হব, সিভিয়র কিছু আক্সিডেন্ট কারণ হইপারে কিংবা অটোমেটিকালি আপনার চলপ্রচল করার অসুবিধা হইপারে, যে স্পাইনাল আপনার মেরুহাড় সেটি আপনার সর্জরি হব। সর্জরি পরে ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। বা যদি আপনার গ্রহস্থিতি খারাপ থিব বা ভুল টাইমে সর্জরি করছেন, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ସମয় দেখুছি ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଟାଇମରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି କଠୋର ହେଇଯାଉଛି ବା ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିଟିକାଲ ସର୍ଜରୀ, ସ୍ପାଇନାଲ ସର୍ଜରୀ, ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଯୋଗକୁ ନେଇ ସର୍ଜରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି বা ମୋ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି বা ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅଣ୍ଟା, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତଳ ପାଦରେ বা আଣ୍ଠୁରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ମିଳିପାରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ এই নম্বরে ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।